3 दिन से रोड में पड़े हुए हैं। हम लोग कार कोई सहारा नहीं है, कहाँ जाएंगे? जो बना रहा, जो नेता बनना, कहाँ बनना, नहीं बनना, अपने गद्दे में बैठ के खा रहा पी रहा, मगर मुसलमान पर जुल्म कर रहा है, कोई कहाँ रहेगा? যত এই ধরনের বিল্ডিং প্ল্যান স্যাংশন নেই, অবৈধ কারখানা আছে, বিশেষ করে কসবা, তিলজলা, মমিনপুর, ইকবালপুর সহ এই এলাকাতে ইমিডিয়েটলি একটি ইন্টারনাল অডিট করে যাদের যাদের বিল্ডিং প্ল্যান স্যাংশন নেই তাদের ইলেকট্রিসিটি ডিসকানেক্ট করার জন্য আমাদের পৌর নগর উন্নয়ন সচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে একদিনের মধ্যে ওই অবৈধ স্ট্রাকচার ভেঙে ফেলার জন্য এএমসির উদ্যোগে কলকাতা পুলিশের সাহায্য নিয়ে, এবং একইভাবে টিএমসি কে বলা হয়েছে এই ধরনের অবৈধ বিপজ্জনক কারখানাগুলিতে জলের লাইন কেটে দেওয়ার জন্য। আমরা একে জিরো টলারেন্সের নীতি নিচ্ছি। বেআইনি নির্মাণ নিয়ে জিরো টলারেন্স নীতির কথা জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তপসিয়া অগ্নিকাণ্ডের পর পরপর দুটি বাড়ি যা বেআইনিভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল এবং যার মধ্যে কোনো অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ছিল না, সেই দুটি বাড়ি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। जो हो रहा मैम बहुत गलत हो रहा मैम, हम लोग का साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, हम लोग को क्या है नहीं है, बहुत गलत हो रहा है, ये चीज बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, ये অবৈধ নির্মাণ নিয়ে প্রশাসনের জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণার পরেই কুইক অ্যাকশনে নেমেছে বুলডোজার। কোপ গিয়ে পড়েছে এলাকার বাসিন্দাদের উপরে। দীর্ঘদিন ওই এলাকায় এইসব বিল্ডিংয়েই তারা থাকতেন। সারা জীবনের সঞ্চয়ের বিনিময়ে কেনা ফ্ল্যাট, হাতে কাগজও আছে, তবে কাগজ দেখিয়েও রেহাই মিলছে না। রাতারাতি তাই মাথার উপর থেকে ছাদ সরে গিয়েছে। বুলডোজার দিয়ে এই বাড়িটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। এর পাশের বাড়ি যেখানে আগুন ছড়িয়ে পড়ে সেই বাড়িটিও ভেঙে ফেলা হবে, প্রশাসন সূত্রে খবর এমনটাই, এবং বাড়ির ওপরে যারা থাকতেন তাদের সেই ফ্ল্যাট খালি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাড়ির বাসিন্দাদের অভিযোগ, এখনো পর্যন্ত কেন চুপ ছিল প্রশাসন? গত 10 বছর ধরে তারা যখন এই বাড়িতে বসবাস করছিলেন, কেন প্রশাসনের কোনো ঘুম ভাঙলো না? हम, मेरे शौहर और मेरे 3 बच्चे जो एक हैंडीकैप है, जो हमेशा 3 दिन से रोड में पड़े हुए हैं। हम लोग कार कोई सहारा नहीं है, कहाँ जाएंगे? हम लोग का शौहर जो है लेबर पे काम करते हैं, रोजाना 400-500 रुपया इतना मुश्किल से जोड़ के घर खरीदा, और बोलिए एक बार यहाँ के रातारात ही पूरा बिल्डिंग छोड़ रहे हैं। ये तो कानून अच्छा नहीं है ना, हम लोग पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? पहले बोलना चाहिए था, हम लोग घर ही नहीं खरीदते, गलती बाड़ी वाला ही की, हम लोग तो बाड़ी वाले से घर खरीदते, तेरे ने यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम लोग के पास फ्लैट का पेपर है, लेकिन पुलिस बोले बिल्डिंग ही नहीं है। 15 लाख में खरीदे, बोलिए अब हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई कहाँ से हम लाएंगे फिर पैसा कि हम 20-25 लाख कहाँ से लाएंगे फिर घर लेंगे? है, मेरा छोटा छोटा बच्चा है, हम कहाँ, पूरा सामान तबाह बर्बाद हो गया, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हाँ, ऑफिस हम लोग के पास जाते तो लोग भगा देता है, मारने के लिए उठ जाता है, तो हम लोग कहाँ जाए? এদিন এখানে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে কয়েকজন এসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন, যদিও পুলিশ এবং এখানে কর্তব্যরত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তাদের সরিয়ে দেন এবং আবার বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু হয়েছে। आग बगल वाली बिल्डिंग पे लगी है, उसको तोड़ना तो बनता है, हालांकि तोड़ना भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। जो मुजरिम हैं, जिन्होंने जुर्म किया है, उनको सजा देनी चाहिए, जेल कीजिए, पेनल्टी कीजिए, और अगर ज़रूरत पड़े तो उनको फांसी दीजिए। लेकिन बिल्डिंग डिस्ट्रॉय करना किसी मसले का हल नहीं है, और ये किसी हुकूमत ने इस हुकूमत से पहले नहीं किया है। इसलिए अगर आप बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो जो लोग यहाँ के रेसिडेंशियल हैं वो कहाँ जाएंगे? आप लोगों ने काउंसिलर से कुछ बातचीत नहीं की? काउंसिलर का तो टाइम ही नहीं मिल रहा ना जाने का। आग लगा, शाम से दूसरा दिन से सुबह से तोड़ना स्टार्ट हो गया, हम लोग को तो मौका ही नहीं मिल रहा कि कहाँ जाए, हम लोग तो रोड में बैठे हुए हैं।
স্থানীয়দের অভিযোগের কথা জানিয়ে আনন্দবাজার.com-এর তরফে যোগাযোগ করা হয় 66 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ফয়েজ খানের সঙ্গে। আমি কাউন্সিলর হয়েছি 2015-16 সালে, ঠিক আছে? তো এই বাড়িটা হয়েছে 30 বছর আগে। তখন আমার বয়স হচ্ছে 12 বছর। তখন আমি কি করি বলুন? তখন আমাদের সরকারও ছিল না, আর আমি 12 বছরের একটা যাকে বলে জাস্ট স্কুল কিড। কে বা কার ইন্ধনে বেআইনিভাবে এই বিল্ডিং তৈরি হলো, এখন সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন এখানকার বাসিন্দারাই। ঘটনাটির নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করেছেন স্থানীয়রা।